Out ka na? Hindi. Okay na. Oo na yung ano ba? Okay. Yelo mamaya. Bilang yelo mamaya. Good, good. 9 minutes, 50 seconds. Foul daw, foul. Foul. Good, good. Yeah. Thank you. Ayun na, idol. Mago pa. Mainline pa tayo. Nine minutes, 30 seconds. Nice score. Masuk. 2-0. Adiak bang lu lah. Good. Oi. Putang inang yan. 4-0. Alam. Good. Anong lasa na ito? Parang lasang ano? Tama ba tayo man? Hindi ano? May melon? Hindi, lasang Yoshi. Ganun lang yan. Abang Ray. Orto. Dalawa. Hendrik, pick. Ian Tres. Wala. Arriba, Jericho. Pasto Bilardo. Lasang Yoshi? Bilardo. Nasa kape. Parang nag-Yoshi lang ako ah. Iyan na. Wala. Diba, Bernal. Nag-aampi si Brent kasi no? 11. Diba. Sil. Bilardo. Sil. Naonin. Good. Aja pa rin. All four. Thank you, let's go. All four. Stop ko ha. 11 minutes, 33, labas na. Tira. Basta yan eh. Isang oras pa eh. Oo, nag-30 pa lang kanina. 7:25 pa lang kanina naglaro ako eh. 8 pa lang. 7:51. Kaya Kala ko lang. Baka alin lang, nasa 8. Kapagod na lang sila sa amin. X4, dalawa. Malakas. Diba, Jericho, 2 points. All 6. Anon! Buwawi. Tangina, pagod na, talo na to. English ah. Good. Right na yan. Depensa agad. Tuloy-tuloy ang pawi. Ayaw dito depensa. 9-6. Ilay. Bumunas eh. 11-8, tatlo. Isa. 1-0. Ay, haltok na ako. There you go, for 3. George. Diba, Magic. Pass to Buawi. Big. Yeah. Oh, tangin yung
Short, pag na-shoot. Change. Out. Sabi mo nga dito mamaya. Ha? Sabi mo nga dito. 14-10. Okay na ko pagod. Kung maglalaro pa siya. Maglalaro pa. Laro pa yan. 6-0. 2-0 na ba? 2-0 ata siya. Oh, laro pa yan. Para 50%. Good. Wala yung kaduo niya, no? Si Alec. Yung kaduo niya, point guard. Malapit din yun. Malapit silang dalawa. Joshua. Hindi ko kilala yan. Change. Joshua ba ba ano nila? Ano change naman? Sorry. Live-ball. Yung kalbo? 6-2. Labas. Meron. Duo sila, duo goal. 6-2. Nag-change na pala. Tano, wala ng player, oh. Carl kasi. 8-2. Aray mo. Sino pa mga kalaban niya? Anim. 18-2. 12. Wawit. Big. Hedrick. Pakita mo din kung sino ka. Fernandez. Wala. Nakita na, okay na. Wala, hindi kinaya. Allen. Pass to Ashley. Nilea. 2 points. Ashley, 2 points. 20-12. Walo. Agoy. Ay kayo diha. 23-12. 11. Kaya ko ng bola. 11 na bang nila. Wala. Passive rebound. Wala pa rin. Uy! Putang ina, tumitipin. Tipin by Kupal Flag. 23-14. 3 minutes 20. Tama pa. Tama pa ang oras. 3 minutes 10 seconds. Bam! Rebound, Bernal. Sakalang. Gago, saan na yan? Sa Quezon City mo lang kampiyan. Kupal Flag. Nice pass. 2 point. Sa Quezon City lang kayo magkakampi. 23-16. Saka sa limitless. Ito lang, 7. 2 minutes 45. Tangina, semis na dun, no? Tanginang yan. Makakalaro kaya tayo dun? Anong oras ba yun? Alas 3 sabi tayo ulit sa amin. Sa ano eh. QC. Wait nga, check ko nga. Foul. First team foul. 23-16. Kaya yun yung labas. Ayaw na. Atma, yun, biyan eh. Tapan mo ba yan? Siya. 23-18. 5 na lang, 5. Foul. 2 minutes, 13 seconds. Ano ba to? Ano bang ano yan? Yung sinintong bago, may sinintong bago. Ito nga eh. 2 oras pa. Good. Alas 4. Parang alamaan tayo ah. Last 2 minutes. Drake, pakita mo sino ka, Drake. Drake, pakita mo. 25-18. Ayun na, nakita na. Okay na. Okay na, kita na. Okay na. Alas 4. 1 minute 45. Dapat mga alas 6. 14 to shoot. Oh, good. Alas 10 to shoot. Shot clock. 5 seconds to shoot. Tawagan mo sila yan. Shot clock violation. Shot clock violation. Good. 1 minute 20. Hello? Ano, kamusta ka na dyan? Good.
Hindi ka daw nag-chat kay mama. Nag-aalala si mama sa'yo. Diretso mo! 1 minute, 5 seconds. Hindi ka raw nag-chat. 2 point block. Hindi ka nga daw nag-chat. 2 point. Nag-aalala nga. May chinat daw siya sa'yo. 55 seconds. 5 lang, 5. Sige, chat mo nga. Kanina pa nag-ano sa akin. 5. 45 seconds. Sige na. 5 pa rin, 5. Wala talaga. Kanyo pa din! Wala talaga. 35 seconds remaining. Labas. 30 seconds sa 5. Huwag niyo banday, nakadilaw. Hindi naman nakashoot eh. 28 seconds. Patalo. Ayos yan. 50 seconds. Huwag niyo bandayan. Mas maigi pa, may bandayan eh. Nasa play. 10 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ginatay sa mga... Paul po na tira, buka na, susuko na.